Buenas noches a todos, JP, ¿cómo estamos en este día martes? Bienvenidos. Good evening, everybody. Welcome. It's so amazing to be together on this beautiful Tuesday evening. Contentos de poder estar conectados, estar todos juntos para poder orar. Damos gracias a Dios por este privilegio. Amén. We are so happy to be connected, to be able to pray. We're so thankful for this wonderful privilege. Amén. Dando las Amen. gracias entonces a todos que están conectados, los que se van a conectar y por supuesto también a JP que nos está interpretando este día. We give God thanks for everybody that is here together, everybody that is connected, everyone that will be connected. And we give God thanks for JP, who's going to be interpreting for us to this evening. Antes de compartir la palabra de hoy, por favor, si JP puedes recordarnos a todos qué es lo que nosotros tenemos en Prophetic Ministries. Amen. And so we want to remind you guys, take this moment to remind you what we have in Prophetic Light Ministries. Las redes sociales? Ajá, vamos. Yeah, we're going to talk about the social media channels. We have YouTube, we have Facebook, we have Instagram, we have our website. Tenemos nuestro sitio web, propheticlightministries.org. También tenemos plmdaycare.org. We also have our app. Tenemos nuestra aplicación que usted puede descargar en las plataformas de Android y también Apple. Nosotros también tenemos nuestro programa del radio en línea, PLM Radio, el nuevo sonido, the new sound. Damos gracias al Señor que también tenemos la plataforma de Zoom. We have Zoom online, que podemos estar en línea orando juntos. We're online praying together. And last but certainly not least, y finalmente, pero obviamente el mejor, we have the temple. Tenemos el templo del Señor, where we gather together, donde nos reunimos, adoramos al Señor Jesús. And we also worship and praise the Lord Jesus. Amen. Amén, amén. Bueno, JP, damos gracias a Dios. También sabemos que tenemos un chat disponible para todos los que están conectados y que puedan poner sus pedidos de oración y por supuesto también los testimonios. And we also want to let you know that we have a chat here ready so that you can put all of your prayer requests and also all of your testimonies. Vamos a compartir la palabra, podamos orar sabiendo que estamos, bueno, todos los que han podido orar, los que hemos podido orar y ayunar también por todo lo que está pasando, especialmente lo que acaba de pasar en Colombia. Y bueno, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. And, you know, we're going to be praying later. We know that a lot of us have been praying. We've been fasting, especially because of what happened in Colombia. And you guys know, we're living in the last days. Y damos gracias a Dios que, aunque sabemos que hubieron daños físicos, por lo que tengo entendido, por todos los mensajes que me han llegado, no ha habido ningún familiar que haya afectado la vida, que en este momento es lo más importante, ¿verdad? And, you know, we know that it was a lot of damage that has happened. We give God thanks, though, at least in our immediate family, that there hasn't been any deaths recorded so far. Y damos gracias a Dios también porque en su misericordia Dios como que siempre nos mantiene informados, sabemos que Dios nos habla a todos en sueños, en visiones. Honestamente sí puedo decir delante de Dios y del trono de la gracia que Dios nos, como que siempre nos prepara. A veces nunca sabemos la dimensión de lo que puede haber, como en el desastre de este terremoto, pero sí sabíamos que iba a venir un terremoto. Dios nos había hablado la semana anterior. And so we give God thanks. God is so amazing. He loves us so much. He gives us so much mercy. You know, we're so thankful that the Lord, you know, shows us these things. We know that in prayer, the Lord has shown us about this. This that has just happened, this earthquake. We didn't know where, but God, in His beautiful love and mercy, warns us, warns His children about all of these things that happen and are going to happen. Y damos gracias a Dios por el Espíritu Santo, por la misericordia And we give sobre nosotros, sobre nuestras familias. God thanks. We give the Holy Spirit thanks for His mercy, for the love He has upon our families. Realmente es por su misericordia que nos habla. Honestly, it's because of His mercy that He speaks to us.
Vamos a, honestamente, no solo por el terremoto, pero en estas últimas semanas, Dios sigue como inquietándome a mí sobre todo lo que va a venir, lo que está pasando, pero lo que va a pasar. Y para que nada nos tome, por supuesto, de sorpresa, absolutamente nada, estemos preparados, ¿verdad? Así que vamos a ir hoy al libro de Mateo, capítulo 24. And, we give God thanks and we've been praying, not just based off of what has just happened in Colombia, but honestly, God has just been revealing so much throughout this whole week. And, I've been a little unsettled because of the things that God is just showing and showing, not just of what has happened, but all of the things that are going to come to pass. And so, what we're going to do is we're going to go into the Word and we're going to open up to Matthew chapter 24. Y pedimos que el Espíritu Santo nos hable, que nos ministre su verdad. And we pray that it is the Holy Spirit who speaks to us and ministers His truth. Dice la Biblia en Mateo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios. And then the Word of God says here in Matthew chapter 24. What happened here? I'm going back into my Bible. Matthew 24, verse 1. It says here, then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. Y dice el verso 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verse 2, it says here, and Jesus said to them, do you not see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left here upon another, that shall not be thrown down. Vamos a continuar, pero quiero recordarnos a todos que And we're going to continue, but I want to remind everyone Mateo 24 es un capítulo profético del Señor hacia nosotros, sus hijos. And I want to remind you guys that Matthew 24 is a prophetic chapter that God wrote to us as children. Y dice el verso 3. Let's go ahead and read verse 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuáles o cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Matthew 24, verse 3, it says here, now as he, Jesus, sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Y dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verse 5 says, this is Jesus speaking, by the way, to the disciples. He says, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Dice el verso 6. Let's read verse 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Matthew 24, verse 6 says, and you will hear of wars and rumor of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verse 7 says, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. En este último mes, Dios me despertó a mí en sueño. Me habló In this last hambres
y de los terremotos. In this last month, the Lord has woken me up and spoken to me about famines and of these earthquakes. Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. And then it says here in verse 8, all these are the beginnings of sorrow. Quiero que pienses en esto y las subrayes en tu Biblia. Look, I want you to think, I want you to meditate on this, and I really want you to highlight, to underline this in your Bible. Si Dios dice que hay un principio de dolor, If God says there is a beginning of sorrows, quiere decir que eso se va a incrementar hasta que llegue el final del dolor. Quiere decir que la peste, el hambre y los terremotos solamente es el comienzo. Es como que lo más bajito que va a venir. that means if God says that these things are the beginning of sorrows, well, that means that there's going to be more, and there's going to be more. It's just the beginning. It's to say that if it's talking just about the famine and the earthquakes as the beginning, it's there's going to be a lot more. Y esta es la parte que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro, tenemos que tener el discernimiento del conocimiento de la verdad. And this, as children of God, this is where we need to have it very clear, that we need to have this knowledge, this understanding of the truth very clear. Dice el verso 8, y todo esto será, el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Verse 9 says, then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Dice el verso que continúa, el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verse 10 says, and then many will be offended, and will betray one another, and will hate one another. Dice el verso 11, Verse 11. muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verse 11 says, then many false prophets will rise up and deceive many. Y dice el verso 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verse 12 says here, and because lawlessness will abound, will be multiplied, the love of many will grow cold. Nadie se aparta de Dios cuando lo ama, se apartan de Dios cuando ya no hay amor por Dios. Nobody departs from God when they love him, but they depart when people do not love God. Y la Biblia es muy clara, esta es la profecía para los últimos días. And the Bible is very clear, and this is the prophecy for the end of days. Los que se apartan de Dios serán engañados por profecías falsas. The people that depart from God are going to be deceived because of false prophecies. La Biblia es muy clara. The Bible is very clear. Hay dos profecías, dice la Biblia. The Bible says there's two prophecies. El falso profeta habla de corazón humano The false prophet speaks from the human heart, y el verdadero profeta, el Espíritu Santo, habla a través del profeta. but the true prophet, the Holy Spirit, speaks through that true prophet. Cuando entra la maldad en el corazón del hombre, se aparta y ya no puede discernir. When evil enters into the heart, then that's where that evil enters in and they can't discern. Ahí es donde el amor por Dios se va a enfriar, dice, de muchos. No dice algunos, no dice todos, dice muchos. And that is where the love of God in many, a lot, is going to grow cold. It doesn't say everyone, it says many.
Dice el verso 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. But then it continues in verse 13, but he who endures to the end shall be saved. Y dice el verso 14, Let's read verse 14. y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Verse 14 says, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Nuestra pregunta diaria debería ser, So, this is the question that we should ask ourselves every day, the daily question. ¿ha llegado el evangelio del reino a todas las naciones? Has the gospel of the kingdom reached all the nations? Esta llave que dice aquí el libro de Mateo es una perla maravillosa. And this key seen here in Matthew 24, this is a beautiful pearl. Porque Dios establece la preeminencia de la palabra y el reino sobre toda la creación y aún sobre los juicios que vienen. Because God establishes the preeminence of his world, of his word above all creation and above all that judgment that is to come. Y dice el verso 15 de Mateo 24, And look what Matthew 24 verse 15 says. dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, escuche la palabra, desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Verse 15. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Cuando quede vacío, el altar profético. When the prophetic altar is empty, De acuerdo a la palabra. according to the word. No empty, cuando esté desolado, cuando no haya nadie, cuando Not no empty. pueda haber nadie. When it's desolate, when there's no one and there cannot be anybody. Eso es una abominación para Dios. For God, that's an abomination. Por eso Dios dice, el que lea, entienda lo que está leyendo. That's why God says here, whoever reads, let him understand what he's reading. Porque ¿de qué sirve que leamos y no entendamos la parte profética de la revelación? What worth is it that we read and then not understand the prophetic revelation of what we're reading? No es cualquiera el que dice, el que lee, entienda, es el profeta Daniel. And it's not just anybody that says, whoever reads, let him understand. No, it is the prophet Daniel. ¿Por qué? Porque él, cuando leemos todo Daniel, él nos profetiza, nos corre el velo para poder ver lo que va a pasar en el final. Because Daniel, when we read the book of Daniel, he prophesies, he removes that veil of everything that is going to come. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Then it says in verse 16, then let those who are in Judea flee to the mountains. Dios siempre da la salida a los lugares que están seguros. God always gives the escape to the places that are secure. Lugares apartados, lugares lejanos. Places apart, places far away. Lugares solitarios, lugares que están tan como de alguna manera separados del ruido. Places of solitude. In a way, they are separate from all that noise. Dice que cuando eso suceda, dice el verso 17 de Mateo 24,
It says in verse 17, when that happens, here in chapter 24, verse El que 17, esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. it says here, let him, when that happens, right, let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. Dice, no va a haber tiempo ya para decir, ay, voy a cuidar esto, voy a cuidar... No, 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 ya eso hay que entregarlo todo. No, no hay tiempo, no va a haber tiempo. When that happens, there's no time. There's no time to begin to start taking care of things. No, there's not going to be time. Si lo va a agarrar en la azotea, ahí se va a tener que quedar. If it happens and you're in the house top, that's where you're going to have to be. Cuando yo miraba muchas imágenes del terremoto, When I saw many images of the earthquake, me impactó todo, porque es algo que el corazón de uno no es demasiado, ¿verdad? Lo que uno ve. Pero I was very impacted. estaba un crane alto donde estaban construyendo, And there was muchísimos trabajadores, y las había personas una allá colgadas allá arriba, que lo único que no se podía hacer nada porque esa cosa empezó a temblar. Yo no sé si esas personas murieron o no, pero los agarró allá arriba, no dio tiempo para ni que siquiera puedan bajar. And I was seeing all of these, all of the videos, all of the images, right? And it impacted me a lot. It impacted my heart as a human of the earthquake, right? And there was an image of a crane, una grúa. It was a crane up there, and there's people up there with the crane. And we don't know, when it happened, they were stuck up there. Estaban altísimos allá arriba los trabajadores. And they were very high. They were upon a building, and the workers there were so high up there. Cuando ese temblor viene, ¿quién lo pudo socorrer? Solo Dios. When that earthquake happened, who can save you? Only God. La Biblia dice que cuando venga ese fin, The Bible says, donde estén los que estén no se van a poder mover. Ahí se van a tener que quedar. the Bible says when that end comes, wherever it is that you be, that's where you're going to have to stay. Dice del verso 18, el que Let's esté read en verse el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Verse 18 says, let him who's in the field not go back to get his clothes. 19, más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Verse 19, but woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Y dice el verso 20 de Mateo 24, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Verse 20, it says, and pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. Dios es tan especial con su palabra, ¿verdad? And God is so special on his word. Dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. For then there will be great tribulation, such as not been since the beginning of our world until this time, no, nor ever shall be. Proféticamente, cuando venga el fin, va a ser un caos, un desastre que hasta ahora nunca ha existido en el mundo. Prophetically, when the end comes, there's going to be such a chaos that it has never been experienced, not even up until this day. Esto no es para deprimirnos ni sentirnos, no. Esto es para nosotros estar en el espíritu, preparados, estar educados proféticamente para saber lo que va a venir, porque va a venir. Ya comenzó esto. This is not for us to be depressed. This is not for us to be sad or afraid. This is for us to be prepared, to be in the spirit and prepared because we're being warned of this. Dice el verso 22, y si aquellos días no fueron acortados, entonces nadie sería salvo. Verse 20, it says, and unless those days were shortened, no flesh would be saved. Mas por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados. And it says here, but for the elect's sake, those days will be shortened. Muchas veces la gente cuestiona la posición de los elegidos de Dios, de los hijos de Dios. A lot of times people question the position of the elect of God, God's children. Y lo toman como si fuera un sentido de superioridad. No. Mira They lo que take dice it- la palabra. They take it like if it's this thing of superiority. No, but look what the word says. Dice Dios que por causa de los escogidos, para proteger su remanente, esos días malditos, van a ser acortados. It says, for the elect's sake, those days, those evil days, those terrible days, they're going to be shortened. Verso 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no les creas. Verse 23, then, if anybody says to you, look, here's the Christ, or there, don't believe it. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Okay, so what is it? What does it say La here? verdadera iglesia va a discernir y va a ser solamente guiada y va a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. The true church will only be guided. They will discern and only be guided by the voice of the Holy Spirit. Por eso ella está advirtiendo a la iglesia, cuidado a quién vas a escuchar. That's why he's already warning the church, be careful on who you're going to listen Y to. dice 24, del 24, Mateo 24, verso 24, van a levantarse falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Verse 24, Matthew 24, verse 24, it says, for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Y dice la Biblia en el verso 25, The ya Bible's lo he dicho antes. verse 25 in the Bible, it says, see, I have told you beforehand. Verso 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Verse 26, therefore, if they say to you, look, he is in the desert, do not go out. Or look, he is in the inner rooms, don't believe it. Nosotros deberíamos saber nosotros, todos los días, leer Mateo 24, estar preparados con la revelación profética del Altísimo, todos los días. We should be reading Matthew 24 every day, having that prophetic revelation all the time. Dice el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también va a ser la venida del Hijo del Hombre. The word of God says here, for as lightning comes from the east and flashes to the west, so also will be the coming of the Son of Man be. 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias, oh santo, de los cielos serán conmovidas. Verse 29, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Dice el verso 30. Verse 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los
4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the 4 winds, from one end of the heaven to the other. Imagínense ese día, And imagine that day. cuando los elegidos de Dios, no dice todos, dice los elegidos, los escogidos del Señor, serán recogidos por los ángeles de los 4 puntos cardinales. Imagine that day when the elect of God, and it's not saying everybody, just the elect, when they are picked up by the angels from all of the 4 cardinal points. Verso 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas que vemos, pestes, terremotos. So when we see all these things, verse 23, so when you see all of these things, what are the things that we're seeing? Pestes, terremotos y hambruna. 3 cosas. We're seeing pestilence, earthquakes, and famine. These 3 things. When we see these 3 things, Acuérdense de esas 3 cosas. remember, Conoced que está cerca a las puertas la venida del Señor. so also when you see all these 3 things, know that it is near at the doors, the coming of God. Yo escuché la voz muy audible del Señor que me dijo, viene mucha hambruna sobre la tierra. I heard the voice of God so loud. There is a famine coming to the earth. 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verse 34, it says, assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. It says here, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Y dice el verso 36, pero el día y la noche nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. The word of God says here in verse 36, but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verse 37, but as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. 38, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. It says here, for as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. Y el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. And did not know until the flood came and took them all away. Así también será la venida del Hijo del Hombre. So also will be the coming of the Son of Man be. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Then 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. Dios va a hacer su selección. God is going to make his selection. Él lo dice proféticamente en su palabra. He says it prophetically in his word. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and the other left. No te sorprenda que 2 estén en el trabajo, uno suba y el otro se quede trabajando. Hey, don't be surprised. 2 people are at work, working. One ascends, the other stays at work. ¿Por qué? Porque uno amó al Señor y el otro amó su trabajo. But because one loved the Lord and the other loved their job. Eso dice la Biblia, no se enoje conmigo. That's what the Bible says. Don't get upset with me. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Verse 42, it says, "Watch, therefore, for you don't know what hour your Lord is coming." Verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de mirar su casa. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allow his house to be broken into. Verso 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. O sea que Dios no nos va a dar esa inteligencia natural para decir, ay, mañana viene el Señor, me voy a preparar, voy a confesar todos mis pecados, voy a servirlo al Señor. No, no nos va a dar tiempo para eso. So listen, hey, God is not giving us that natural intelligence to say, oh, okay, tomorrow the Lord is coming. I'm going to now just confess all my sins. I'm going to now just serve God. That's not happening. No va a suceder así. It's not going to happen that way. Dice 45, anote, marque el verso, marquemos todo, yo lo tengo subrayado. Verso 45. All right, we're here in verse 45. We're Matthew chapter 24, verse 45. Go ahead and highlight this. Highlight the whole chapter. I have this whole thing highlighted, okay? Mira lo que dice. Look what verse 45 says. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Who then is a faithful and wise servant? El cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Whom his master made ruler over his household, to give them food in due season. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo haya haciendo así. Verse 46 says, "Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing." No solamente Dios va a elegir sus escogidos, dice 47, de cierto os digo, dice, que sobre todos sus bienes le pondrá. Look, it says here, look, not only is God coming to get the elect, look, verse 47 says, "Surely I say to you that he will make him ruler over all his goods." Verso 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, ay no, tanto que dicen que va a venir, no viene nunca. But if that evil servant says in his heart, "My master is delaying his coming," Todo ese pensamiento, all that thought, aún los que mueren o murieron o van a morir antes de que el Señor venga, even those that have died or are going to die before the Lord comes, dice la Biblia the Bible says que Dios va a juzgar el corazón. God is going to judge the heart. Dice 49, It says in verse 49, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. and begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Verse 50, the master of that servant will come on a day when he is not looking for him, and at an hour that he is not aware of. Esto es lo que escucho del Señor. This is what I hear of the Lord. No podemos negociar la fidelidad y el servicio de Dios. We cannot negotiate faithfulness and service to God. No podemos nosotros manipular la fidelidad. We can't manipulate faithfulness. La fidelidad va unida al servicio. The faithfulness comes united with service. Por eso debemos leer Mateo 24 por lo menos una vez por semana, si no lo podemos leer todos los días. That's why we need to read Matthew 24 at least once a week if we can't read it every day. Para estar preparados para que nada nos tome de sorpresa. To be prepared so that nothing takes us by surprise. Y el último verso, verso 51, es uno de los capítulos largos del Nuevo Testamento. And then we're going to be reading verse 51. I mean, we know that this is a really long chapter in the New Testament. Y lo castigaré duramente y pondré su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. It says here, "And will cut him in two, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth." Padre, damos gracias por tu palabra.
Father, we give you thanks for your word. Y si algo que rescatamos And if there's anything that we can rescue from this, es cuando Dios habla en todos estos versos de los dolores. is when God speaks of in all of these verses about pain, all the pains. Cuando Dios habla de que va a haber dolor, When God speaks about there going to be pain, y hay unas versiones que lo comparan con los dolores de parto. isn't there some versions that compare it to birth pains, Los falsos cristos, false Christs, los falsos profetas, false prophets, los rumores de guerra, rumors of wars, las hambrunas, las pestes, famines, pestilence, los terremotos en todos diferentes lugares del universo? earthquakes happening all over the universe. Son dolores de parto. They're birth pains. Todavía el nacimiento no. That birth is not coming yet. Así que oramos que Dios nos hable, And so we pray that the Lord speaks to us. para que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estemos preparados, nuestro espíritu esté preparado, porque sabemos que cuando todo eso venga no va a ser el final. So that as a church, as children of God, we are prepared knowing that all of that is not the end. Que Dios nos ayude no a enfocarnos en el evento, no a servir a Dios porque va a venir el final caótico, no. Que nosotros podamos amar a Dios y servirlo por quien es Él, no por lo que va a hacer por nosotros. That we're not focusing on the event of this chaotic end. No, that instead we're focused on God's awesomeness, that we serve Him with love. Porque Dios va a elegirnos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Because God's going to elect us according to what's in our heart. Y nosotros sabemos que Mateo 24 para los hijos de Dios son buenas noticias. And we know that for the children of God, Matthew 24 is really good news. Porque Él nos prepara para su llegada. Él nos dice, no nos dice el día y la hora, pero nos dice que estemos atentos a lo que está pasando. And he's preparing us for the time that He is coming. He doesn't tell us the day or time, but He is preparing us so that we are aware and attentive for His coming. Él nos pone muy claro qué es lo que le va a pasar a los incrédulos. He puts it very clear what's going to happen to the unbelievers. La promesa de la llegada hermosa es para los hijos de Dios, que están alineados a Él. The promise to that beautiful coming, that's for the children of God, those that are aligned to Him. Él nos prepara para el final, nos da palabras, inclusive de aliento, porque dice, mira, van a haber dos, uno sube y el otro se queda. And God gives us this breath of life in these scriptures. He says, look, there's going to be two people like in a place, and one's going up, one of them. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Realmente no tenemos palabras para agradecer a Dios, que es nuestro maestro, el Espíritu. Truly, we don't have words to be thankful for the Lord, for the Holy Spirit, who is our master, who is our teacher. Y nos queda la convicción de saber que esta verdad no cambia. And we have this conviction. That's what stays, right? This conviction that this word is not going to change. Sabemos, Señor, que van a venir esas pestes, que van a venir las hambres, las hambrunas y que van a venir más terremotos. We know the pestilence is coming, the famine is coming, there's going to be a lot more earthquakes. Y pedimos a Dios misericordia. And we ask God for mercy. Señor, ten misericordia. Lo único que podemos hacer es clamar a ti y arrepentirnos de los pecados, la iniquidad y las transgresiones. Lord, have mercy on us. We repent for the iniquity, the transgressions, and the sin. Toda separación, toda maldad que separa a la gente de la verdad, de la palabra. Everything that separates us from the truth of the word. Damos gracias, Señor, por el manto profético, por las visiones proféticas, por los sueños que nos das, por siempre mantenernos, Señor, alertas como atalayas en este tiempo en tu reino. And we give God thanks, Lord. Thank you for that, for your mantle, that prophetic mantle, for the dreams, for the visions, Lord, that you keep us alert, that you keep us as watchmen. Sabemos que solo por tu misericordia, Señor, el único perfecto eres tú,
y damos gracias al Espíritu Santo por sus visitaciones. And we know that it's all by your mercy, that the only one able is you. It's all because of you, and we give the Holy Spirit thanks for Oramos the en este momento visitations. por todas las familias afectadas en Colombia We pray for all of the affected families in Colombia y en otras partes del mundo que también están afectadas por desastres naturales. and in other places all around the world that are being affected by these natural disasters. Pedimos a Dios misericordia sobre cada una de las familias. We ask God for mercy for every single one of the families. Pedimos a Dios que por favor abra más nuestros ojos espirituales para ver más allá de nuestra necesidad o de nuestra conveniencia. And we ask God to open up our eyes so that we can see farther beyond our needs and our convenience. Pedimos que Dios ponga en nosotros sumisión a sus autoridades, sumisión a todo lo que Él nos quiere mostrar, a todo lo que Él espera de nosotros. We ask the Lord to put in us this submission to all of His authorities, to everything that He wants to show us and do. Pedimos que como iglesia, Señor, se corran los velos para que nosotros estemos preparados y ningún enemigo nos tome de sorpresa. We pray that as church that we are prepared, that the Lord removes all of the veils and that no enemy surprises us. Clamamos a Dios para que la paz reine en todos esos familiares que perdieron a sus seres queridos, todos esos muertos que hubo y todos los heridos que hay y aún los que ni siquiera se saben que están muertos o que están heridos. Clamamos a Dios por esos corazones para que Dios traiga paz. And we pray for peace right now, for peace in the families because of all of those that were lost, all of those that are hurt, all of the ones that have died. We are crying out to God for that right now. Que Dios guarde su casa, guarde su templo. We pray that God keeps His house, guards His house, guards His temple. Que se levanten intercesores a interceder, a orar para escuchar la voz de Dios. That intercessors, they raise up, they stand up so that they can intercede and hear the voice of God. Señor, yo te pido personalmente, Señor, Lord, I ask you personally que podamos escuchar tu voz. that we can hear your voice. Que nuestro oído esté, el oído espiritual esté abierto, esté alineado al sonido del cielo. That our spiritual ears are open and that they are aligned to heaven. Señor, te clamamos, Señor. Lord, we cry out, Lord. Te pedimos, Señor, antes de que sea tarde. Lord, we ask before it's too late. Te pedimos por todos aquellos que se han enfriado, que se han alejado, que están perdidos, Señor, en sus propias agendas. We ask for all of those people that they have grown cold, that they've separated, that they're lost in their own agenda. Clamamos, Señor, por todas las almas. Lord, we cry out for all of the souls. Para que volvamos a ti, al primer amor. So that we return to you. We return to the first love. Para que caminemos en el discernimiento del Espíritu. So that we walk in the discernment of the Spirit. Ahí donde estás, si tienes que pedir perdón por ti, por tu familia. Right where you are, if you need to ask forgiveness for yourself or for your family. Si tú sabes que están alejados de Dios, que están distraídos, que no tienen ni siquiera, están dormidos espiritualmente. If you know that they're far away or you're far away, that you're distracted, or if that you're asleep, or they are asleep, Clama a Dios por ellos. cry out to God for them. Empieza a pedir a Dios por sus vidas. Begin to cry out to God for their lives. No hay nada en este mundo más hermoso que poder ser un elegido del Altísimo. There is nothing more beautiful on this earth than to be an elect of the Lord Most High. No hay nada más gratificante que servir al altar de Dios. No existe nada. There's nothing more gratifying than to serve on the altar of the Lord Most High. There's nothing. En la manera que Dios nos haya llamado. In the way that God has called us. Dios nos llama a orar, nos llama a ayunar, nos llama a ofrendar, a diezmar, a clamar, a interceder, a estar en la brecha por los demás. God calls us to pray. God calls us to give offerings, to give tithes, to cry out, to intercede, to fast. El reino de Dios es lo más importante para Él. The kingdom of God is the most important thing to Him.
Por eso Él, en medio de este Mateo 24, Él resalta y como reverencia el reino de Él y su justicia. That's why in this Matthew chapter 24, he showcases, he exalts his kingdom and how one ought to revere it, Para que nadie nos engañe, so that nobody deceives us, ni siquiera nosotros mismos. not even ourselves. Padre, antes de terminar, oramos por aquellos que necesitan un toque de sanidad en sus cuerpos. Father, before we finish, we pray for all of those that need a healing touch in their body. Pedimos que tu palabra toque los cuerpos We pray that it is your word that touch the bodies y sane los órganos, los sistemas. and heals the organs and all of the systems. Quiero que oremos por Alejandro. We're going to pray for Alejandro. Él está en un coma, empezó como una neumonía y después entró en un coma respiratorio. It began as a pneumonia and now it's a respiratory coma. Extendemos nuestra mano donde él está en el hospital, en la sala de terapia intensiva. We're going to extend our hands to where he is. Right now he's in the ICU. Y pedimos a Dios perdón por lo que no entendemos, And we ask God for forgiveness for the things we don't understand, lo que no sabemos, what we don't know. pero clamamos a la misericordia de Dios para que toque su cuerpo. But we cry out to God's mercy so that he touches his body. Y que lo sobrenatural de Dios lo sane And that the supernatural of God heals him para que no muera. so that he does not die. Que Dios lo visite, que tenga un encuentro con Jesús. That God visits him and that he has an encounter with Jesus. Clamamos a ti por él, Señor. Lord, we cry out to you for him. Y sabemos que tú escuchas nuestra oración. And we know that you hear our prayer. Gracias por permitirnos orar. Lord, thank you for allowing us to pray. Gracias por el privilegio de poder venir a escuchar tu palabra. Thank you for the privilege to be able to come and hear your word. Guíanos en este tiempo, Señor. Lord, guide us in this time. Instrúyenos para no ser desviados ni a la derecha ni a la izquierda. Instruct us to not be routed in the wrong way to the left or to the right. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Doy gracias a Dios por todos ustedes, gracias a Dios por su palabra, gracias a JP y nos vemos Dios mediante el domingo en persona o en línea, como Dios nos dirija. Amén. Amen. We love you guys. We bless all of you guys. I give God thanks for having all of you here, for JP for interpreting, and we will see you guys on Sunday live and in person or online. Sean bendecidos. Be blessed, everyone.